Hi guys! Welcome back to Papa Cellphone Vlog. Char, chik lang. Zaman pag sugod-sugod na ron. Sige, sugda na! Na, dugay pa karon. Wala pa kag nay gamay. Sige, among nag-challenge mi guys nga kailangan walay yung katubang nasa kuan nga. I make the face, you make the sound. Sige. Ako una siya sunod. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3. Kapangit. Ako na po. 1, 2, 3 ka. Ikaw. 1, 2, 3 ka. Di ka na. 1, 2, 3 ka. Apo. Kani. 1, 2, 3. Ikaw. Guys, kanapit daw guys. Kana guys, baboy. Awa guys. Nanipang baboy. Awa guys.